from your eyes, tienen que ser lavadas en la sangre del Cordero. those tears of repentance still need to be washed in the blood of the Lamb. Ahora, recuerden que estamos contestándonos esta noche una pregunta. So now let's go back and remember we're answering ourselves a question. ¿Depende nuestra salvación de qué tan santos somos? What's the question? Does our salvation depend to some degree on our attaining some level of personal holiness? Bueno, vamos a responder esa Well, pregunta. let's answer that question. La Biblia nos enseña repetidamente The la obra Bible- de Cristo a nuestro favor. The Bible repeatedly refers to the obedience and righteousness of Christ in our behalf. Y en Romanos 5:19, And we read in Romans 5:19, porque así como por la desobediencia de un solo, muchos fueron hechos pecadores, for just as through the disobedience of the one man many were made sinners, y aquí está hablando de ese que fue, por su desobediencia fue Adán. Por Adán entró el pecado a la tierra. now again what the writer here is who he's talking about is the original sinner, which was in this case Adam. So, por Adán hemos todos nosotros sido pecadores. So through Adam we inherited this sin. También por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. But the second part of this verse says, so also through the obedience of one man, the many will be made righteous. Y en Primera de Pedro 3:18, And we find in 1 Peter 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, for Christ also suffered once for sins, el justo por los injustos, the righteous for the unrighteous, porque Él era justo. because he was Los righteous. injustos somos nosotros. The unrighteous people is us. Y dice que Él murió por nosotros. And it says that he died for us. Y mira, la segunda parte de esta oración. And look at the second part of this scripture here. A fin de llevarlos a ustedes a Dios. And this was with the sole purpose to bring you to God. Sin Cristo, You see, without Christ, Él es el camino. there is no way. He is the way. Él es la salvación. He is salvation. Sin Él, Without him, usted no tiene entrada al Padre. you have no way to get to the Father. ¿Estamos entendiendo Are eso? we understanding that part? Entonces, a mí me gusta eso So I like this porque Jesucristo tenía un objetivo al venir a la tierra. because Christ had an objective, a plan, a purpose coming here to earth. Era morir por nosotros It was to die for us, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. so that at the end of all this, he would bring us to God. Y ese mensaje necesita ser predicado hoy en día. And that is the message that we need to continue to preach today. Hay personas que no encuentran la salida There's many people that can't find their way out. y hay una salida And let me tell you, there is a way out, y esa es Cristo. and that is Jesus Christ. Él sufrió la muerte en su cuerpo, He suffered the death in his body, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. but the scripture says he was made alive in the spirit. Cristo en la tierra fue obediente totalmente al Padre We see how Christ's life on earth was characterized by the perfect obedience to the y Father, vivió una vida sin pecado. and completely lived a life of holiness without Y sin. esa vida perfecta And that perfect life se le acredita a la persona que confía en Él para su salvación. is also credited to those who trust in him for their salvation. Jesús murió en la cruz Because Jesus died on the cross para pagar completamente nuestros pecados. to pay completely all of our sins. Y en nuestro lugar, And in our place, calmar la ira de Dios. ease God's wrath. Yo no entiendo la verdad. You see, that's why, honestly, I don't understand at times. Si Dios te está ofreciendo la salvación, If God is offering all of us salvation, si Cristo te está ofreciendo if God is offering us que Él está tomando su lugar that ante He's el Padre, taking our place before the Father, ¿cómo es posible que lo rechaces? how is it possible that people can still reject Him? ¿Cómo es posible que lo desprecies? How can we at times even despise Him? Yo estaría alegrísima, I- contenta I would be completely joyful de que yo tenga que ir a pagar por algo that I would have to go pay porque yo merezco pagarlo. because I deserve to pay it. Pero que alguien diga, no, Yadira, quédate ahí sentadita, yo voy a pagar la cuenta. But what if somebody tells you, no, don't worry, look, just sit down, I'm going to pay the price. Imagínense eso en proporciones gigantescas que no tenemos ni siquiera una para poder concebirlo nosotros. Imagining that happening in just extraordinary ways in such bigger way, and that's what happened.
Pero así tan ciegos nos tiene Satanás. But you know what's happening is that Satan has us blinded, Que rechazamos el sacrificio de Cristo. that we reject God's Que sacrifice. nos alejamos That del instead Señor. of growing closer to Him, we leave Him. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Christ came to do the will of the Father. En Hebreos 10:10, And we read in Hebrews 10:10, mira lo que dice. and look what the author says. So Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. So Christ came to fulfill God's will, Father. Y en virtud de esa voluntad, And by that will, somos santificados we have been made holy mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, through the sacrifice of the body of Jesus Christ. ofrecido una vez y para And siempre. it's not just once, but it's once and for all. Este pasaje nos revela So we see in this passage que nuestra santidad delante de Dios that our holiness before God depende enteramente de la obra que Jesucristo hizo por nosotros, depends entirely on the work of Jesus Christ for us. por la voluntad de Dios. But it was for God's will. La voluntad de Dios era que sus niños estuvieran con Él. By God's will, His will was that we all be with Him for an eternity. Ahora, So now, ¿se refiere este pasaje de Hebreos 12:14 does Hebrews 12:14 a que esa santidad que somos llamados a buscar, a seguir, then refer to the holiness that we have in Christ to esa, follow? esa santidad que tenemos en Cristo? That holiness that we have in Christ? Y aquí hay una diferencia. And let me tell you the difference here. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que hemos pecado, When all of us come to Christ, we repent and accept Him as Lord and Savior. el Espíritu Santo viene inmediatamente a obrar en The nosotros. Holy Spirit of God comes immediately in us and He seals us. Entonces el Padre So then the Father in heaven nos mira sees us a través de Jesús. through Jesus. ¿Sí estamos entendiendo? We're understanding that. Ajá. Pero hay otra parte que nosotros necesitamos hacer. But there is another part of this that we need to Y do. nosotros tenemos que buscar la And santidad, that is us seeking sanctification or holiness. consagrarnos, Consecrating vivir ourselves. apartados del pecado para Dios. Being, living a life that's separated from sin. Entonces aquí este pasaje So this passage de here buscar la santidad, of seeking holiness de procurar, de alcanzar or just striving after it, esa santidad que sin ella nadie verá al Señor. that holiness that without nobody will see God. Hasta aquí hemos visto So up to here we have seen que la Biblia habla tanto de una santidad que tenemos en Cristo ante Dios, that the scripture speaks of holiness that we have in Christ before God, como de una santidad que tenemos que buscar insistentemente. and one that we have to seek out constantly. Estos dos aspectos de la santidad These two aspects of holiness se complementan mutuamente, complement one another, porque nuestra salvación because our salvation es una salvación para ser santos. is a salvation to be holy. En Primera de Tesalonicenses In 4:7, 1 Thessalonians 4:7, mira lo que dice. look what it says. Dios no nos llamó a la impureza, God did not call us to be impure, sino a la santidad. but to live a holy life. Y en Primera de Corintios 1:2, We also read in 1 Corinthians 1:2, el apóstol Pablo dice, where Apostle Paul tells the church, a la iglesia de Dios que está en Corinto, to the church of God in Corinth, a los que han sido santificados en Cristo Jesús to those sanctified in Christ Jesus, y llamados a ser su santo pueblo, and called to be a holy people, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, Señor de ellos y de nosotros. their Lord and also ours. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, So that when we repent from our sins, aceptamos a Jesucristo We como accept nuestro Salvador, Jesus Christ as our Lord and Savior, el Espíritu Santo nos santifica. the Holy Spirit comes and sanctifies us. Por eso podemos orar al Padre That's why now, after this,
we can pray to the podemos Father, adorar al we Padre, can worship the porque es Father, a través de lo que Cristo hizo por but it's nosotros. because of what Jesus did. Por for Cristo somos hechos santos Because of Christ, we are made holy. en cuanto a nuestra posición delante de Dios. As far as the position before God is concerned. Pero somos llamados a ser santos en la vida diaria But también. we are also called to be holy in our daily lives. De manera que el escritor de la carta a los Hebreos Therefore, the writer of Hebrews nos está advirtiendo is warning us or telling us que debemos tomar en serio el tema de la santidad personal y práctica. that we need to take this matter serious. Si usted sabe que mentir no le agrada a Dios, If you know that lying does not please God, trate de no mentir. then do your best not to lie anymore. Si usted sabe If you know que robar no le that agrada a Dios, stealing isn't pleasing to the Lord, entonces deje de robar. then, do your best to stop stealing. Cuando el Espíritu Santo entra a morar en nuestra vida, You see, when the Holy Spirit comes into our lives al at momento de salvation, recibir la salvación, right at salvation, viene con el fin de hacernos santos en la práctica, en nuestra manera de vivir. He comes to make us holy in practice. In other words, in the way that we live. Por eso, That is why, cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de when nosotros, we have the Holy Spirit of God in us, vamos a dar fruto, vamos a producir algo. we will start to give fruit. We will start to produce. Y aquí está en la pared. And it is right here on the wall. But the fruit of the Spirit is love, Pues el fruto joy, del Espíritu peace, es amor, patience, gozo, paz, paciencia, kindness, goodness, mansedumbre, faithfulness, gentleness, and self-control. fidelidad y dominio propio. Si el Espíritu Santo vive If dentro de the Holy usted, Spirit is living in us, usted va a producir eso. then we're going to start to produce all of this fruit of the Spirit. Pero si lo que no está viviendo dentro de usted es el Espíritu Santo, But if the Spirit of God is not the one living in you, antes que eso está la otra lista. then, before that, you can read in Galatians 5, you can read the other list, Y es todo lo contrario a eso. which is completely contrary to the list that we're seeing here on the wall. Es odio, It's hatred, es contienda, contempt, cólera, ira, rage, infidelidad. unfaithfulness, and on and on. En verdad, But the truth is that si no anhelamos vivir una vida que agrade a Dios, if we don't desire for holiness, debemos preguntarnos si nuestra fe en Cristo es verdadera. we must ask ourselves if even our salvation is legitimate. Yo le hago la pregunta esta noche. So I ask you tonight, ¿Anhela usted vivir apartado del do pecado? you desire to live a holy life away from sin? ¿Anhela usted alejarse del pecado? Do you desire to live a life away from sin? Si no anhelamos vivir una vida que agrade a Dios, If there is absolutely no desire in your heart to please God at all, debemos preguntarnos then si we nuestra have fe to en ask Cristo es ourselves verdadera. if the faith in Christ is legit, if our faith is legit. Es verdad que este deseo de santidad It's true that this sanctification puede ser nada más que un destello en su comienzo, could be just something small at the beginning, como cuando usted enciende un fosforito, like when you start up a match. ¿verdad? Que la llamita no comienza desde un As principio, soon as sino you que start the como un match, spark. it doesn't blow up to be this huge flame. Ajá. Así debería de comenzar nuestro deseo de But santidad. nevertheless, that's how our sanctification should start. Pero ese destello tiene que aumentar hasta convertirse en una llama. But that little spark that you see on that match should be able to flare up to this huge flame. En un deseo fuerte y decidido de vivir una vida enteramente agradable a In a Dios. strong desire of wanting to live a holy life before God. Yo vivo así de esa manera, señores. I strive to live that way. I live that way. Con un deseo grande cada día With a huge desire every day that goes by de agradar a mi papá. to be able to please my Father. La salvación genuina Because true salvation trae consigo un deseo de ser hechos santos. brings it with a desire to be made holy. Cuando Dios nos salva por medio de Cristo, Because when God saves us through Christ, no solo nos salva del castigo que corresponde al pecado, not only did He save us from the penalty of that sin, sino también del dominio del but pecado. also from His grip or from its dominion. ¿Recuerdan lo que leímos la primera semana en Romanos 14? Do you remember, if you can remember what we read the first week? El pecado no lo tiene que dominar a usted. Sin is not supposed to dominate you. Usted dice, no miento porque no miento. You're supposed to say, look, I'm not going to lie because it Sin doesn't please importar God. las I'm not consecuencias, lying. pero yo voy a decir la verdad.
I don't care about the consequences, but I'm gonna stick to my conviction, and I'm gonna say the truth. Y yo tengo dominio propio. And then you have what? Self-control. Porque Cristo ya me liberó de ese dominio Because del pecado. God has already freed me from that dominion of sin. Un obispo, There was a bishop once, C. Riley, dijo: by the name of Ryle, said, dudo realmente que sea posible que el hombre pueda convertirse I doubt indeed whether we have any warrant for saying that a man can be converted sin que al mismo tiempo se consagre a Dios. without being consecrated to God. Si no se consagró a Dios, If he has not consecrated to God, el mismo día en que se convirtió y nació de nuevo, on the very day that he was converted and born again, entonces no entiendo lo que significa la conversión. then I do not know what conversion means. So, conversión es, So conversion means yo antes era así, that I was like this one antes me day. gustaba esto, I used to do this. yo one- antes hacía Once upon a esto, time, I used to do these things. pero ahora But Cristo, now in Christ, en mí, in me, yo soy una nueva now I'm a criatura. new creation. Y ya vamos a mirar esto más And we're adelante. going to see a little bit more of this a little bit Entonces, ahead. ¿cuál es el objetivo de la So salvación? then, what is the whole purpose of salvation? En Efesios 1:4, In Ephesians 1:4, el apóstol Pablo dice: Apostle Paul tells the church, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. Mira qué hermoso esto. look at this right here where he says to the church, for he chose us in him before the creation of the world. And how beautiful is this? Look. Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de él. He said to be holy and blameless in his sight, in love. So, él no nos escogió, él no nos salvó You see, so God didn't choose us or saved us para que vivamos impuros. so that we can continue to live a life of impurity. Esa no es la voluntad de Dios. That is completely not God's will. Como creyentes, And as believers, seguir pecando continuing to live in sin va en contra del propósito de Dios para nuestra salvación. goes completely contrary to God's very purpose for our Él salvation. nos salvó He saved us del dominio del pecado. of the dominion of sin. Un escritor antiguo One of the writers of 3 centuries ago lo puso de esta manera: put it like this. es extraño querer ser salvado por Cristo. What a strange kind of salvation. Mira, pon atención a esto. Pay attention to this. What a strange kind of salvation. Es extraño querer ser salvado por Cristo, pero sin preocuparse por la santidad. Do they desire that care not for holiness? Algunos solo quieren el perdón para seguir pecando. They would be saved by Christ and yet be out of Christ in a fleshly state. Y siguen pecando sin miedo al castigo. And they continue to sin without fear of the consequences. Pues la semana pasada estudiamos, ¿recuerdan? But last week we touched on this subject. Que a Dios no se le pasa ninguna. That there is nothing that's hidden before God. Contrario a los juzgados aquí o a nosotros. Contrary to anybody. Te I mean, perdono, pero si me invitas a comer. anybody here sometime, I'm going to forgive you, but you better take me out to a nice restaurant. Te perdono, pero si me das $100. I'll forgive you, but kick down with some money and then I'll forget about it. Te perdono, pero si me compras un par de zapatos. Or you know what, I'll forgive you, but you better buy me those the recent Nikes out there. Te or perdono, whatever. pero si me llevas de viaje. Or you know what, I'll forgive you, but you're going to take me to Italy next month. Con Dios ese sistema no trabaja. With God, that doesn't exist. That system doesn't work. Con Él no podemos We negociar de esa can't manera. negotiate with God on this. Ahora, Now, la santidad holiness no es una condición necesaria para la salvación. is not a condition that's necessary, or it's not necessary as a condition of salvation. Cuando usted viene al Señor, When you come to the Lord, usted reconoce que usted es pecador, you're ¿verdad? actually recognizing that you're far from that Por you're a ahí, sinner. por ahí comenzamos. That's where we start. Porque si fuéramos santos, Because puros, no necesitáramos a Cristo, If all of ¿verdad? us were holy, well then we had no reason to need Jesus then. Y no somos salvos por nuestras obras, And again, it's clear we're not saved by our works, sino que es parte de la salvación que se recibe por fe en Cristo. but it's part of the salvation that we receive by faith in Christ. Y vamos a volver acá a esto desde un And principio. we're gonna come here from the beginning. ¿Cómo comenzó todo? How did this all start? Entonces, cuando María, la madre de Jesús,
So when Mary, the mother of Jesus, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, became pregnant by the work of the Holy Spirit of God, un ángel se le presentó a an José. angel went over and showed up with Jose. Y en Mateo 1:21 And in Matthew 1:21, está registrado lo que el ángel le dijo. it's written in history what the angel said. Dará a luz un hijo And he said, she will give birth to a son, y le pondrás por nombre Jesús, and you are to give him the name of Jesus, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. because he will save his people from their sins. Si Jesús no hubiera nacido, You see, if Jesus weren't born, si Jesús no hubiera venido a la tierra, if he wouldn't have came to earth, usted y yo estuviéramos fritos, tostados, perdidos. you and I would have been fried, we would have been done, no hope at all. Podemos decir So then we can say que nadie puede confiar en Cristo para una salvación genuina that nobody can trust in God for a genuine salvation a menos que también confíe en Él para su santificación. unless he also trusts in him for his holiness. Cuando llegas a Cristo, When you come to Christ, el Espíritu Santo te da la fe. the Holy Spirit of God gives you the faith, the saving faith. Faithfulness. La fidelidad, faithfulness. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo And at the same time, the Holy Spirit of God siembra en ti el deseo de ser santos. also creates within us a huge desire of being holy. Por eso es que hasta nuestros deseos cambian. That's why when we come to Christ, our desires of our hearts start to change. Cuando hemos sido convertidos y somos una nueva criatura, When we have been converted and we are new creatures in Christ, ya no deseamos las cosas que no le agradan a we Dios. don't desire those things that don't please God Hasta anymore. nuestros deseos cambian. Even our desires, the things we want to do, start to change. Y mira, And look, siempre cuando alguien viene a los pies de Cristo, we see this a lot. When somebody comes to the feet of Christ, or comes to the Lord, es porque realmente ya tiene el agua hasta aquí, it's because they're drowning, the water's up to their neck. como pasó en el Most caso of the de mi time. papá, Like it happened in my dad's case. que él quería cambiar, él quería That cambiar. he wanted to change. Él abusaba de mi mamá, He abused of my mom in many different ways. golpeaba a mi mamá, He would be violent with my mother no era physically. responsable. He was not responsible at Y home. cuando andaba bajo la influencia del And alcohol, when he was under the influence of alcohol, se volvía violento. he turned into another person and he became violent. Y él sabía And he knew. que él no podía cambiarse a sí mismo. He knew that he could not change. Porque él por años trataba Because y siempre volvía a tomar. He would try in his own strength, he would try in his own wisdom, and he would always fall short and he would go back to doing the same thing. Pero alguien le habló de esta esperanza en Jesús, But there was someone that spoke to his life about Jesus, de este poder of this power que Jesús da that Jesus gives para que ya no viva bajo el dominio del so pecado. that he doesn't have to live under the grip of that sin or that alcoholism. Y mi papá creyó. And my father believed. Entonces no So- venimos a Jesús We don't come to Christ porque ya somos santos. because we're like so holy. Venimos porque reconocemos cuál es nuestra condición. We come to Christ when we recognize our condition before a holy God. Porque queremos arrepentirnos. Because we desire to repent. Porque sabemos que estamos ignorando, rechazando la voluntad del Padre para nuestras vidas. Because we know that we're rejecting and ignoring God's will for our lives. En Tito 2:1-11, We read more in the book of Titus, chapter 2, verse 11 and 12. en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, For the grace of God has appeared that offers salvation to all people, la cual trae salvación. Which brings salvation. which brings salvation. Y nos enseña a rechazar la impiedad Verse 12, it says, it teaches us to say no to ungodliness y las pasiones mundanas. and all the worldly passions. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. And to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. You can read it here also. La impiedad
es la forma de vivir que ignora a Dios o actúa en contra de sus principios. So after reading this, we can say that ungodliness is a way of living that ignores God or acts against his principles. Lo repito otra vez porque a lo Bueno. mejor usted ha escuchado que hablan tanto de la piedad y que hablan de la impiedad. So I'm gonna read this again. La impiedad Ungodliness es la forma de vivir is a way of living que ignora a Dios that ignores God o actúa en contra de sus principios. or acts against his principles. La impiedad And in essence, es en esencia una vida sin reverencia ni respeto por Dios. ungodliness is a life without reverence or respect for God. Así estamos. And honestly, that's how we all are. Y luego nos preguntamos qué está pasando en este And- mundo. and Todo el then mundo we- está loco, todo el mundo está, míralo, todo el mundo está deprimido, todo el mundo está ansioso. And then we ask ourselves, look at this world that we live in today. Look around, we look at our neighbors, we look at ourselves, and we're full of anxious, Y tanto anxiety. crimen, tanta We violencia. see so much crime, so much violence, so much hatred, so much going on out there in this world. Pero ¿por qué no nos detenemos a pensar But why don't we stop and think for a minute? cómo estamos viviendo nosotros? How is my life? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Where am I at with the relationship toward Christ or toward God? Es muy fácil decir, conozco a Dios. It's very easy to say, I know, Pero la About verdad God. es but the truth que is conoces acerca de Dios. that you may think you're saying, I know God, but in reality, what it is, it's you know about God. Because una persona que conoce a Dios, Because a person that knows God, una persona que tiene una relación con Dios, somebody that knows God at a personal relationship level, es una persona que tiene este fruto. is a person that we will see some of the fruit of the Spirit in him. Love, joy, peace, patience, kindness, Amor, goodness, faithfulness, paz, gentleness, and paciencia. self-control. Bondad, fidelidad, dominio propio. La misma gracia que trae salvación Now, the same grace that brings salvation es la que nos enseña a renunciar a la vida de impiedad. is what teaches us to renounce a life of ungodliness. La gracia que Dios ofrece y que acabo de leer que la ofrece a todo el mundo. Now, the grace that we just talked about, the God's grace that He offers completely to everyone, Esa gracia de Dios es total. that grace of God is complete. Nos perdona y it- nos libera del It pecado. forgives us and it also frees us from the grip of sin. No podemos recibir solo la mitad de la gracia de Dios. You see, we can't just receive half of God's grace. Si la hemos experimentado en alguna medida, If we have experienced it at all, hemos de experimentar no solamente el perdón de los pecados, we will not only experience the forgiveness of our sins, sino también la liberación del dominio del but pecado. also the freedom from sin's dominion. Y eso fue lo que pasó con mi papá. And that is what happened to my father. Desde esa noche que él From se that arrepintió, night that he repented, desde esa noche que él entregó su since vida a that Jesús, night he gave his life to Christ, desde esa noche que él puso su fe en since Jesús, that night he put his faith in el Christ, Espíritu Santo vino a habitar en the él. Holy Spirit came to dwell in him. Mi papá jamás volvió a consumir And alcohol, since that day, my father has not consumed alcohol, jamás volvió a emborracharse has never been drunk, y jamás volvió a golpear a mi mamá. and never laid a hand on my mom. Jamás volvieron a haber Ever. gritos en esa casa. There was never any more screams or fights at my house. El carácter de Dios You see, God's character exige que haya santidad en la vida del creyente. demands holiness in the life of the believer. Cuando nos busca para salvarnos, When He seeks us out or calls us to salvation, nos busca también para que tengamos comunión con Él y con su He Hijo Jesucristo. also calls us to have fellowship with Him and His Son Jesus Christ. ¿Tienen calor ustedes? Is anybody here hot? ¿No? No? We're good? No. Ok. Okay. Voy a levantar la voz para que no se me duerman, ¿ok? It's a fire of the Spirit. Fire of the Spirit. En Primera de Juan 1:3 Okay, in 1 John 1:3, les anunciamos lo que hemos visto y oído, dice el apóstol Juan, Apostle John says this: we proclaim to you what we have seen and heard, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. so that you also may have fellowship with us. Si usted tiene comunión con Dios, If you have fellowship with God, usted va a poder tener comunión con los demás. then you're gonna have
you're going to be able to have communion with No others. importa que sea negrito, que sea Doesn't matter if americano, que it's sea black, latino, Mexican, que sea japonés, white, que sea chino, que Chinese, sea africano. Japanese, whatever it is. Vamos a poder tener We comunión con will los have demás. communion with each other. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo And Jesucristo. our communion is not only with the Father, but also with the Son. Y en primera de Juan 1.5, más adelantito, And a little bit ahead in 1 John 1:5, el título dice, caminemos en la luz. the title of that chapter says, let's walk in the light. Y el apóstol San Juan vuelve a decir, And Apostle John again says, este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos. this is the message we have heard from him and declare to you. Dios es la luz God is light, y en él no hay ninguna and in oscuridad. him there is no darkness at all. Entonces, yo les hago la pregunta esta So noche. again, I ask another question this night. ¿Cómo entonces How is it then podemos tener comunión con él that we can have communion with God si seguimos viviendo en if tinieblas? we continue to live a life of darkness? Ok, aquí vamos a parar. So this is where I'm going to take a break. I'm going to stop. Vamos a parar We're going to stop, y regresamos en 5 minutos. and we'll be right back in 5 minutes. Antes de la pausa, Before the intermission or the stop, the nos pause, hicimos la pregunta we asked ourselves a question. que cómo era posible que podíamos tener comunión con Dios si seguimos viviendo en tinieblas. Of how is it possible that we can be in communion with God but still continue to live in darkness? La santidad Holiness es indispensable para la comunión con Dios. is required for fellowship with God. Mira que David preguntó Listen to what David asked en el Salmo 15:1, in the book of Psalms, chapter 15, verse 1. ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? And he says, Lord, who may dwell in your sacred tent? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Who may live in your holy mountain? Esta pregunta Now, this question equivale a decir, is like saying, Señor, ¿quién puede vivir en comunión contigo? Lord, who may live in fellowship with you? La respuesta que se ofrece en los 4 versículos posteriores Now, the answer given in the following 4 verses puede resumirse así. may be summarized as this. El que viva una vida santa. He who leads a holy life. Vivir una vida santa You see, living a holy life constituye una parte vital de la comunión con Dios. is a vital part of our fellowship with God. En el Salmo 66:18, We read again in Psalm 66:18, y aquí el contexto de este salmo, and now I'm going to give you the context of this psalm. el rey David está hablando acerca de la oración. La oración es importante, ¿verdad? King David is speaking about prayer, and we all know that prayer is very important. Y todos queremos que Dios escuche nuestra oración, ¿verdad? And everyone here, I'm sure, wants God to hear our prayers. ¿A quién le gustaría que llame, haga la llamada para el cielo y que le suene que está ocupado? A mí O no que no has pagado el teléfono, no te voy a contestar. I don't think any of us want, to call, to heaven or to God and then not be able to get through because the phone bill wasn't paid or it's busy. Todos queremos que Dios nos escuche nuestra oración, ¿verdad? We all want God to answer the call and to answer our prayers. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué será que Dios no me escucha? But there's times that we might even ask ourselves, well, I don't think God is listening to me. Why? Bueno, hay unos requisitos. Well, there's some requirements. Mira lo que dice el Salmo 66:18. Look what the psalmist says in 66:18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. The psalmist says it here in Psalm 66:18. He says, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Dios es serio con esto. You see, and God's real serious with this. Jesucristo enseñó Jesus taught que ni siquiera podías traer la ofrenda al altar. that you couldn't even bring the offering to the altar Tenías que ir a reconciliarte, a pedirle perdón a tu hermano before reconciling with your brother if he had an offense with somebody. antes de poder traer la ofrenda. Before bringing it to the altar, you'd have to go be at peace with that person. Abrigar la maldad equivale a desear lo malo. When we hold on to wickedness, it's like embracing it. Amar el pecado de tal manera que no se está dispuesto a abandonarlo. It's like loving sin and not being able to let it go or abandon it. Sabemos que está ahí, We know that it's there,
pero procuramos justificarlo de algún modo. But we try always to justify it in different ways. Como el niño que dice, él me pegó primero. Like the boy that always says, well, he hit me first. Nosotros sabemos que estamos pecando, We know that we're sinning, pero nosotros lo justificamos but we always find a way to justify that y no sin. queremos abandonarlo. And we don't want to abandon it. Cuando nos aferramos a algún pecado, When we embrace a certain sin, no estamos buscando la santidad. we're not seeking out God's holiness. Por tanto, Therefore, no podemos tener comunión con Dios. there's no way we can have holy communion with Him. Y mira, Dios es misericordioso. And let me tell you, God is very merciful. Porque quizás ahorita usted se está sintiendo, pues ya Because estoy mal, You're probably sitting there and someone is thinking, well, man, I'm done. estoy then. frito. I'm in trouble. Y hay personas que piensan así de esa And manera. there's people that think that way. No, ¿para qué voy a ir a la iglesia a hacerme tonto? Soy Well, you hipócrita. know what? Why am I going to go to church then? You know what? I'm not holy. I'm not good enough. Hay muchos que piensan así, There's a lot of people that actually think that way. que necesitan estar bien con Dios para That- venir a la iglesia. That they first have to be right with God before they come to church. No, no trabaja así. But I'm telling you, it doesn't work that way. Estamos entendiendo, Are ¿verdad? we understanding? Tenemos que comenzar por reconocer que estamos mal We first have to start by recognizing that we need God, that Y we're que in necesitamos bad un standing, Salvador. and that we need a Savior que nos liberen to free us no solamente de la culpa que hay que pagar por el pecado, not only from the sin, sino del dominio del pecado. but from the dominion of that sin. Dios no nos exige una vida perfecta sin pecado, You see, God does not require a perfect, sinless life porque Él sabe because He que knows mientras vivamos aquí en la tierra vamos a that- ser imperfectos. as long as we live on this earth, we are going to be imperfect. We're going to make mistakes. Pero para que tengamos comunión con Él, But to be able to have communion with Him, Él exige que tomemos en serio el asunto de la santidad. He requires us to take this serious, this issue of holiness. Y cuando escuche tanto santo, 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 santidad, 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 And when you start to hear, holiness, holiness, and holiness, and again holiness, yo quiero que usted escuche I want you to hear que es vivir apartado, what is living sanctified or apartado del apart pecado from sin y consagrado para Dios. and consecrated to God. Él quiere You see, God wants que sintamos tristeza en el corazón cuando pecamos, God wants us to feel sorrow in our hearts when we sin against Him, en lugar de justificarnos. instead of always justifying Y ourselves. que sinceramente busquemos alcanzar la santidad como un modo de vida. And that we constantly seek holiness as a lifestyle. La santidad es necesaria también para nuestro bienestar. Holiness is also required for our well-being. En Hebreos 12:6, We read in Hebrews 12:6, porque el Señor disciplina a los que ama y And- azota a todo el que recibe como hijo. in Hebrews 12:6 it reads, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Y voy a hacer preguntas aquí. And I'm going to throw some questions out. Nadine. Nadine, ¿Irías tú a castigar al hijo del dueño de la panadería? would you be able to go and punish the son of the baker? Adriana, ¿iría usted a Adriana. castigar, a disciplinar Would you go discipline or al hijo del punish gerente del banco de Wells Fargo? the son of the manager of the bank? No. Pero Adriana, ¿verdad que But, usted disciplinaría a su Adriana, hijo? you would discipline your son, right? Nadine, ¿usted disciplinaría a su Nadine, hijo? you would discipline your daughter, right? Lo mismo pasa con The nuestro same thing papá happens Dios. with our Father God. Si usted es hijo de If Él, you are a child of God, Dios lo va a disciplinar. God will also discipline you. Pero si Él But if He no lo ha recibido como hijo, has not accepted you no as lo a va a child, disciplinar. then He's got no right to discipline you. El Señor disciplina a los que ama You see, God disciplines those He loves, y azota a todo el que recibe como hijo. and He chastens everyone He accepts as His son. Y espéreme un momentito porque quizá And- ahorita usted puede estar diciendo, ah no, pero y no que Dios es amor y cómo es eso que me va a dar palo. And let me back up a little bit, because some of you might be saying, well, God is love. Well, why is He wanting to discipline me? Pero Why does He ahorita va want a to chasten entender me? usted por qué. But let me explain to you why. Dios nos disciplina God disciplines us porque lo necesitamos, because we need it, no por capricho, not because He's capricious, no porque Dios sea un Dios caprichoso. because God just wants to do it.
Okay, y aquí viene la parte que iban a leer. So, And here comes the next portion that I was going to have someone read. okay. So, Adriana puede pasar para que la lea en español. Sí. ¿Allá? So Adriana is going to come in and read it in Yeah. Spanish. So, tengan esto en mente para cuando escuchen lo que Adriana va a decir. So keep this in mind so when you hear her read this. Dios nos disciplina God disciplines us porque lo necesitamos, because we need it, no por capricho. not because God is capricious. So, vamos a escuchar a Adriana. So let's hear Adriana. El niño y el fuego. Imagina un niño pequeño que a pesar de las advertencias de sus padres, insiste en tocar una estufa caliente. Los padres que lo aman no lo van a dejar quemarse. Primero le advierten. Si persiste, quizá lo alejen físicamente. Si sigue intentándolo, la disciplina, una nalgada, un castigo. No es por capricho, sino para protegerlo de un daño mayor y enseñarle una lección vital. Si el niño sigue desobedeciendo y acercándose al peligro, la necesidad de una disciplina más firme y constante aumenta. So now we are going to read that portion in English and then you... Ahora lo vamos a leer en inglés y alguien. Alguien que soy yo lo va a leer. Okay, I'm going to read this in English now. So we read it, it was just read in Spanish. I'm going to read it in English. Now, these are examples of God's discipline. Now, the child and the fire. So let's all imagine, since we all have really good imaginations, and I know we all do, imagine a small child who, despite their parents' warnings, insists in touching a hot stove. The loving parent won't let the child get burned. First, they warn them. If the child persists, they might physically move them away. If they keep trying to put their hand on the stove, the discipline, a spank comes in, a consequence isn't out of capriciousness, but to protect them from greater harm and teach a vital lesson. If the child continues to disobey and put themselves in danger, the need for firmer, more consistent discipline then at that point increases. Yeah. We're gonna hear a second example in Spanish and then we'll hear it in English. El atleta y el entrenamiento. Un atleta que quiere ganar una competencia sabe que debe seguir un régimen de entrenamiento estricto. Si empieza a saltarse entrenamientos, a comer mal o a no descansar, su rendimiento bajará. El entrenador que quiere lo mejor para él le impondrá disciplina, como más repetición, ejercicios más duros, tiempo extra. Esta disciplina no es para castigar sin razón, sino para llevar al atleta de vuelta al camino correcto y ayudarlo a alcanzar su máximo potencial. Si el atleta persiste en la negligencia, la disciplina se vuelve más urgente y necesaria para corregir el rumbo. Now we're going to read in English the second example of God's discipline, which is one of the athlete and the training or the trainer. An athlete who wants to win a competition knows they must follow a strict training regimen. If they start skipping workouts, eating poorly, or not resting, their performance will drop. The coach, who wants the best for them, will impose discipline, more repetitions, more challenging exercises, extra time in practice. This discipline isn't to punish without reason, but to guide the athlete back on track and help them reach their full potential. If the athlete persists in negligence, the discipline becomes more urgent and necessary to correct their course. Third example. We'll read English again, Spanish, and then we'll read it in English. El dolor físico como señal. Piensa en el dolor físico. Si te duele una pierna al caminar, el dolor es una señal de que algo anda mal. Si ignoras el dolor y sigues forzando la pierna, el problema empeorará y el dolor se hará más intenso, obligándote a detenerte. El dolor no es un capricho, es una disciplina del cuerpo para que prestes atención y busques una solución. De igual manera, la disciplina de Dios es a menudo
de la disciplina de Dios a menudo busca que reconozcamos un problema y cambiemos de dirección antes de que el daño sea mayor. Think about physical pain. If your leg hurts when you walk, the pain is a signal that something is wrong. If you ignore the pain and keep forcing your leg, the problem will worsen, and the pain will become more intense, forcing you to stop. The pain isn't capricious. It's the body's discipline for you to pay attention and seek a solution. Similarly, God's discipline often seeks for us to recognize a problem and change direction before greater harm occurs. Gracias Adriana, gracias Thank you, Ángeles. Adriana, and thank you, Angeles, for your participation. Démosle un aplauso. Let's give them a hand. Se requiere valentía para estar aquí It takes, enfrente. it takes déjenme courage decir. sometimes to get up here, so good Gracias. job. Thank Pueden you. hacerlo. You can do it. So, escuchamos el ejemplo del niño, ¿verdad? So we read and heard the story of the example of the child. ¿Cómo el papá va a dejar si el niño se va a quemar, How? dejarlo que se queme? How is a good father going to allow the child to burn his hand? Un entrenador, si Or- sabe que el atleta no está siguiendo la dieta ni haciendo los ejercicios, ¿cómo lo va a dejar? Like, Or está a bien, coach. depélate, come lo que quieres. Or a coach with an athlete, how is he just going to allow him to do what he wants, not train, eat what he wants? No, he's gonna use his authority and correct him. Y también nuestro cuerpo, el último ejemplo que acabamos de leer. Also, the last example, talking about our bodies, our physical bodies. Nuestro cuerpo nos habla Our bodies are always giving us signals and talking to us. y nosotros ignoramos nuestro And a cuerpo. lot of the times we ignore it. Más adelante vamos a estudiar mucho más de eso. Ahead on other studies, we're going to talk more about that. Estos ejemplos muestran But these examples teach us que la disciplina es una herramienta amorosa para corregir, that discipline is a loving way to correct, Proteger. discipline, protect, y guiar hacia and lo que es guide mejor. to what's better. Y que nuestra resistencia a la corrección And that our resistance toward correction solo intensifica la necesidad de esa intervención. only intensifies the need of that intervention. Algunos de los creyentes de Corinto Some of the believers that we see in Corinth persistían en desobedecer were persistent in the disobedience hasta el punto en que Dios tuvo que quitarles la vida. to the point that God had to actually take their life. Y en 1 de Corintios And 11:30, we read in 1 Corinthians 11:30, el apóstol Pablo les dice, Apostle Paul tells them, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, and he says, that is why many among you are weak and sick, incluso varios han muerto. and a number of you have fallen asleep. David describió así la disciplina del Señor. David described God's discipline this way. Y yo quiero que si algo usted va a salir esta noche And aquí con algo, I pray that if you're going to leave this place with something, agarre esto. that you catch this. Salmos 32, 3 al 4. We read Psalm 32, verse 3 to 4. Y lo puse aquí en 3 diferentes versiones And I put it down here in 3 different versions porque quiero que entienda esto. because I want this to soak in. Y dice el rey David, And look what the psalmist King David says. mientras guardé silencio, When I kept silent, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. my bones wasted away through my groaning all day long. Mi fuerza se fue debilitando For day and night your hand was heavy on me, como el calor del verano. and my strength was sapped as in the heat of summer. Porque tu día y noche tu mano pesaba sobre mí. David recognized God's hand weighed in, heavy on him. Mientras guardé silencio. And he also says, when I kept silent. Mira todo lo que le pasó. Look, all these things that happened. He Ahora kept vamos, silent. ahora vamos a leer la traducción Dios habla hoy. Now we're going to read the other translation that is a good news translation. Mientras no confesé mi pecado, When I did not confess my sins, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. I was worn out for crying all day long. Pues de día y de noche Day and night, tu mano pesaba sobre mí. you punished me. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Lord, my strength was completely drained as moisture is dried up by the summer heat. Ahora vamos a leer la traducción New Translation.
Nueva traducción viviente dice, Now we're going to read in the New Living Translation. mientras me negué a confesar mi pecado, When I refused to confess my sin, mi cuerpo se consumió my body wasted away, y gemía todo el día. and I groaned all day long. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Day and night your hand of discipline was heavy on me. Mi fuerza se evaporó My strength evaporated como el agua al calor del verano. like water in the summer heat. So yo le pregunto esta noche, So I ask you tonight, ¿estará usted guardando silencio? are you keeping quiet or are you keeping silent? ¿Estará usted no confesando su pecado? Are we not confessing our sins? ¿Está usted negándose a confesar su Or are pecado? we even refusing to confess our sins? ¿Está usted encubriendo el pecado? Are you covering up sin? ¿Está usted abrazando el Are pecado? you embracing sin? Porque mira la consecuencia de esto. Because look at the consequence that we see here. La nueva versión internacional. The New Living Translation, Mis huesos se fueron consumiendo. it says, my body wasted Mi away. fuerza se fue debilitando. My strength became weak. La otra traducción dice, mi cuerpo iba decayendo. There's the other translation that just says, there's other translations that say, my body just, Como flor marchita por el calor del verano, así me hacía decaer. like a flower just, just dying in the sun. Y la traducción the heat. viviente lo dice más fuerte. The Living Translation says it a little stronger. Mi cuerpo se consumió It says that my body wasted away. y gemía todo el día. And I groaned all day long. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Day and night your hand of discipline was heavy on Y me. dice, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. And my strength evaporated like water in the summer heat. Si usted está guardando silencio acerca de un pecado, If you're holding back and just, hiding certain si sins in usted your no life, confesa su pecado, if you don't confess your sins to God, si usted se niega a if you confesar su even go as pecado, far as refusing to confess your hay sins, consecuencias. we see that there is consequences Lo vemos for that. en el ejemplo bíblico. We see it in biblical examples. Si usted está abrazando, encubriendo ese If pecado, you're covering up that sin, if you're embracing that sin, no hay manera que usted va a poder ser sano. there is no way that you're ever going to be healed. Necesitamos confesar. We need to confess. Necesitamos We reconocer. need to recognize. Porque si no, la consecuencia es Because seria. if not, the consequences are serious. Cuando Dios nos habla sobre algún pecado, When God speaks to us about some yo sé que a sin, muchos nos está hablando esta and I know noche, that God is speaking to a lot of us tonight, es necesario que prestemos atención we need to heed and take action. y tomemos medidas. We need to take action. Si dejamos de enfrentar al tema, Because to fail to deal with that sin corremos el peligro de que su mano de disciplina caiga sobre nosotros. is to risk incurring his hand of discipline. Y le voy a contar una historia. And I'm going to tell you a story. Una fría mañana de invierno. A cold, icy morning, Can you go faster, Alex, please? Entré a los terrenos de los navegantes con mi vehículo. as I was turning into the driveway of the navigator's headquarters, El auto rebaló sobre el hielo y fui a parar contra un poste del alumbrado en un rincón. where I worked, my car skid out of control into a corner fence post. Algún otro automóvil con igual destino había torcido el poste Someone else in a similar predicament had already bent the post, y yo no hice sino aumentar más el ángulo de inclinación. and I only increased the angle of the bend. No le dije nada al encargado de la I propiedad, said nothing to the property manager, a pesar de que varias veces despite several Dios me insinuó que debía hacerlo. gentle proddings from God. 2 semanas después tuve otro pequeño accidente. And then 2 weeks later, I had another slight incident. Después de más de 15 años libre de accidentes con el vehículo, After over 15 years of accident-free driving, me di cuenta de que Dios me estaba llamando la atención. I knew God was trying to get my attention. De modo que llamé por teléfono al encargado de la propiedad, So I called up the property manager, le informé del accidente reported my first accident, y le ofrecí pagar el costo por poner un poste nuevo. and offered to pay for the new fence post.
En Primera de Pedro 1:17, Now we read here in 1 Peter 1:17. el apóstol dice, Apostle Peter says, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, since you call on the Father who judges each person's work impartially, vivan con temor reverente, live out your time as foreigners here in reverent fear. mientras sean peregrinos en este mundo. Dios toma en serio el tema de la santidad en la vida de su pueblo Now we need to understand that God is serious about holiness in the lives of his people. y nos disciplina con el fin de lograrla. And he will discipline us to attain it. Ahora, para aquellos que servimos, So for those of us that serve, y yo le decía a Alejandro ahora en la tarde, I was telling my husband earlier this day, yo creo que yo voy a borrar esa parte, yo creo que me la voy a pasar, I think I'm going to skip over this part right here, but porque los únicos que estamos sirviendo because somos nosotros dos. the only ones that are actually like serving now, like here, is pretty much my husband and I. Pero el Espíritu Santo me decía, But the Holy Spirit of God put in my heart and said, no, no, enséñales, you need to teach that. porque aquí no estamos Because como a ver qué sale. We're not just here just throwing blows in the air and see what happens. No, así como miramos a Just Adriana pasar acá al As we frente saw a leer una Adriana porción to read a portion of scripture, y Ángeles, and we saw Angeles come up here to read a portion of scripture, no fue or not scripture, scripture, sorry, a story. pasaron ellas acá, They came forward. prestaron un servicio. They were serving, Y muchos de los que están sentados ahorita ahí en la banca and a lot of the ones that they're sitting in the bench right van a now, estar acá one day will probably be right here un día sirviendo. serving, Quizás pasando la Maybe- canastita de la ofrenda, passing on the basket for the offering. quizás enfrente dando los boletines, la Maybe bienvenida, at the door, greeting people, giving the flyers or the quizás handout, preparando el café, or maybe making some coffee for those that drink o coffee, quizás preparando los or elementos para la Santa Cena. preparing the elements for the Lord's table. Entonces por eso decidí, That's why I decided no nos vamos a pasar esta parte, we can't skip over this, porque es importante because it's important que si vamos a enseñar la palabra de that Dios if we're going to teach God's y word, si estamos formando verdaderos and if discípulos, we are forming, or our goal is to form disciples, se les tiene que enseñar todo. we need to teach everything. Entonces mira lo que dice So- en 2 de Timoteo 2:21, Look what it says in 2 Timothy 2:21. si alguien se mantiene limpio, Those who cleanse themselves llegará a ser un vaso noble, from the latter will be instrument for special purposes, santificado, made holy, útil para el Señor useful to the master, y preparado para toda buena obra. and prepared to do any good work. Dios te está preparando. See, God is already preparing you. La santidad y el servicio están vinculados entre sí. Holiness and usefulness are linked together. No podemos brindarle a Dios nuestro servicio We con un cannot- vaso impuro, o sea, we- nosotros impuros. We cannot bring our service to God in an unclean vessel. El Espíritu Santo The Holy Spirit es el que hace que nuestro servicio sea efectivo is the one who makes our service effective y es quien nos capacita para ese servicio. and who empowers us for the service. Cuando damos rienda suelta a la naturaleza pecaminosa When we just go wild on our sinful nature y vivimos en la impiedad, and dwell in unholiness, alejados de la santidad, away from holiness, entristecemos al Espíritu de Dios the Spirit of God is grieved, y nuestro servicio será inútil. and and our service will not prosper. Mira, un profesor del seminario, I'll share with you a professor from the seminary. un doctor en teología, He's a doctor in theology. nos contó una vez. He told us one time. Él abrió su corazón. He opened his heart to us and said Dice que la esposa llegó al cuarto his wife came to the room y él estaba trabajando, and he was working, grading papers. clasificando, Y la- calificando papeles Y la o esposa notas. se le acercó And the wife came close to him tiernamente y lo abrazó. and hugged him, Y él la empujó y le dijo, no me ves que estoy ocupado. and he pushed her away and told, don't you see I'm busy? Regresa más tarde. Come back later. O And send her away. I will let you know when I'm available. O yo te voy a dejar saber cuando esté disponible, pero vete. Y la esposa se fue And the wife left. y cerró la puerta. She closed the door behind him. En ese mismo momento, In that moment that he did that,
este pasaje se le vino en mente. This passage came to his mind and El heart. Espíritu Santo diciéndole, The Holy Spirit came and said, la manera como trataste a tu the esposa, way that you treated your wife right now me entristeciste a mí. grieved me. El Espíritu Santo See, the Holy Spirit of God se entristece. grieves when we sin. Y nosotros And we deberíamos de vivir consciente de eso. must live conscious of that. En Efesios 4:30 dice, In Ephesians 4:30 it reads, no agravien al Espíritu Santo de Dios, and do not grieve the Holy Spirit of God, con el que fueron sellados with whom you were sealed para el día de la for the redención. day of redemption. La santidad You see, holiness es necesaria para tener seguridad de nuestra salvación a Es- lo largo de la vida. Holiness is also necessary for our assurance of salvation. La fe verdadera siempre se hará evidente por sus frutos. True faith will always show itself by its fruits. La palabra de Dios es bien clara y dice que por sus frutos los conoceréis. The word of God is clear when it says, by their fruits you will know them. Y en 2 de Corintios 5:17, And in 2 Corinthians 5:17 we read, por lo tanto, therefore, si alguno está en if Cristo, anyone is in Christ, es una nueva creación. the new creation has Lo come. viejo ha The pasado, old has gone, ha llegado ya lo the new nuevo. has come. La única prueba segura que tenemos The only safe evidence that we have de que estamos en Cristo that we are in Christ es una vida santa. is a holy life. En 1 de Juan 3:3 In 1 John 3:3, dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo it says, all who have this hope in him se purifica a sí mismo, purify themselves, así como Él es puro. just as he is pure. Y en Romanos And 8:14, again we read in Romans 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios it says, for those who are led by the Spirit of God son hijos de Dios. are the children of God. Entonces lo voy a poner bien So I'm sencillo. going to make it real simple here. So, el pasaje So the passage que guía esta serie de estudios that guides, that follows us through the series of lessons es buscar la paz con todos is seek the peace with everyone y la santidad and the holiness sin la cual nadie verá al Señor. that we need, because without that nobody will see God. Y es bien sencillo. And it's simple. Si usted no tiene paz, If you have no peace, ¿quién es el dador de paz? who is the giver of peace? Cristo. Christ. ¿Quién es el que trae contienda, Who is the guerra, one- desacuerdo, envidia, celos, ira, pleitos, discordia? Who is the one that brings the contrary of that? ¿Quién? Who is the one that brings contrary to peace? War, hatred, ¿Y quién es santo? the devil. And who is saint? Who is holy? ¿Se acuerdan el pasaje que leímos en Apocalipsis? Que dice que Dios es santo, santo, santo. Remember the passage that we read in the book of Revelation when it says, holy, holy, holy? Who is that? ¿Recuerdan que los puse de pie? We all stood, Y we nos, got y up, nos unimos con los ángeles en el cielo And porque we dice que joined the constantemente están arrodillándose en el cielo y diciendo santo, santo, santo es el Señor. we joined the heavens with all the angels and said, holy, holy, holy is the Lord. Entonces usted So then you no verá a Dios will not see God si no lo conoce. if you don't know him. ¿Usted cómo puede decir, How can we say oh no, then, si yo creo en oh Dios? no, I believe in God? Si hasta los demonios creen en But Él you know what? The Bible says that even the demons believe in y God. le tienen miedo. And they are scared of him. Porque una vez Because there was one time iba a expulsar, that there was some people that were going to cast out demons. Jesús iba a expulsar el demonio. And then Jesus De was una going to persona. cast out demons from one person. Y no solo era un demonio, tenía una And legión. It wasn't just one demon, it was a legion of demons, it says. Eran más de 100 demonios los que It was- estaban adentro de esta it was persona. over 100 demons in that person. It was 2,000 demons. ¿Se pueden imaginar Can you imagine that in one person? la influencia de estos The demonios? influence these demons had over that person. Esta persona se ponía a gritar en los This sepulcros, person en los would cementerios, hang out in cemeteries and start doing crazy se things. desgarraba la ropa, He would take his clothes off, se lastimaba he él would beat mismo himself, y no había cadena que lo pudiera and there was detener. no chain that can hold him. Y cuando Jesús pasó, But when Jesus went through there, los demonios le gritaron, the demons screamed déjanos en paz, and said, "What are you doing here? no nos molestes. What are you doing? Leave us alone."
Y le pidieron And permiso they even asked for permission para ir a meterse a unos cerdos. that if they can go into some pigs that were running around. Jesús le expulsó los demonios, la legión a este hombre, lo liberó And Jesus cast out all those demons from this person, y se fueron a meter a los cerdos. and then all these demons went out into the pigs. Y todos los cerdos And all those pigs corrieron a matarse. ran over a cliff and killed themselves. Es bíblico. Entonces, So then, Jesús tiene el poder Jesus has the power para liberarnos. to free us. Ahora, si no sabemos nada de lo que es la santidad, So now, if we know nothing of what holiness is, podemos jactarnos de ser creyentes, we may flatter ourselves that we are Christians, pero no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. and still we do not have the Holy Spirit dwelling within Todo el us. que profesa ser cristiano tiene que hacerse las siguientes preguntas. Because everyone that professes to be a Christian should ask these questions. Vamos a terminar a las 8:05, creo. We're gonna be done by 8:05. So, We're almost done. ya estoy terminando. I'm almost done. Entonces no fue media hora para que no se preocupen ni So it nada. wasn't half- 5 minutitos más. I'm not gonna keep you half an hour after 8. So, escuche esto, porque Very necesito que soon. usted se haga esta pregunta. But I want you to please pay close attention to what I'm just about to read and say. ¿Cuántos cristianos hay aquí? How many Christians are in the house? Levante la mano. Raise your hand. Hágase la pregunta. Okay, now you ask yourself this question. ¿Hay evidencia de santidad práctica en mi vida? Is there evidence of practical holiness in my life? Vuelvo a levantar la mano. ¿Cuántos Well, cristianos hay again, aquí? let's raise our hands and how many Christians are in the house? Aquí va la segunda pregunta. Here's the next question. ¿Busco y deseo la santidad? Do I desire and strive after holiness? Vieran qué bonitos se miran todos de aquí, de enfrente. You know how beautiful all of you look from up here? Me están haciendo unas caritas que, Dios mío, You're looking at me porque because porque de verdad no trato de no de mantenerme, de no reírme. I'm trying to not to crack up over here. I'm trying to keep my posture and but it's funny with the faces I'm seeing right now. Porque primero levantan la manito, si soy Because first cristiano, you raise your hand, I'm Christian, pero cuando viene la pregunta, but when the question, you hear the question though, ahí miro las caritas. then I see the faces kind of changing like, No mira al okay, que tiene al lado, don't look at the person next to you. no codea al que tiene al lado. Don't, you know, Mire, la Solo pues, salvación así. es individual. look, salvation is individual. No porque su mamá sea salva, Not usted también va a ser because salvo. your mom is saved and a Christian means that you're going to be saved. Hay promesa, pero usted There's tiene que promise, buscar al but Señor. you have to seek God. La salvación es individual. Salvation is individual. Cuando usted esté allá enfrente de When you're Dios, before God, en su santo trono, in His throne, usted no le va a decir al Señor, mi abuela, You're mi not gonna suegra say- era cristiana, oraba por mí. well, my grandma was a Christian, then my mom, and no, Ahí it ese doesn't cuento no count. le va a valer. That's not going to justify you. Ok, entonces sigamos con el ejercicio. So let's continue on with this exercise. ¿Cuántos cristianos hay aquí? How many Christians are in the house again? Entonces aquí te va la otra Okay, pregunta. here's the next question. Esta vez ni le voy a ver las caritas. Pregúntese, Ask yourself, ¿me entristece no lograr la santidad? ¿Y procuro insistentemente la ayuda de Dios para lograrlo? do I grieve over my lack of holiness and earnestly seek the help of God to be holy? No son los que profesan conocer a Cristo los que entrarán al cielo, It's not those who profess to know Christ who will enter heaven, sino aquellos cuya vida es santa. but those whose lives are holy. Ni siquiera aquellos que hacen grandes obras para Cristo Even those who do great Christian works entrarán al cielo, will not enter heaven unless a menos que cumplan la voluntad de Dios. they all also do the will of God. Jesus said. Jesús dijo,
Mira, es Jesús, Look, this is Jesus el speaking, Hijo de Dios que descendió del Son cielo of a God, morir por usted y por who mí. came down from heaven to die for our sins. En Mateo 7, 21, In 23. Matthew 7, 21, 23 No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. said these words, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Yo hablaba con mi papá biológico un día de estos I was talking to my father, my dad, y estaba haciendo yo reír a mi papá. and I was making him crack up and I was making him laugh. Porque para la gente es muy fácil decir, Because for people it's so easy to say, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el in nombre de Jesus' Jesús, en name, el in nombre de Jesus' Jesús, en name, el in nombre de Jesus' Jesús. name, in Jesus' name. Invocando el nombre de Jesús. You know, invoking the name of Jesus. Pero ¿qué nos dijo el apóstol Pedro hace poco que acabamos de leer? But what did Peter say? A todos aquellos que invocan All of those who invoke the name of Jesus o que dicen que Dios es su Padre, or say that Jesus is their God tienen que vivir con reverencia, must live a life of reverence con respeto with respect a lo que Dios manda, a la to voluntad de Dios. what God says and His will. No ignorando, no Not ignoring, desobedeciendo a not Dios. disobeying Him. Entonces Jesucristo dijo, So then Jesus said, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Many will say to me on that day, Lord, Lord, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? did we not prophesy in your name and in your name drive out demons? Entonces les diré claramente, Then I will tell them plainly, jamás los conocí. I never knew you. Aléjense de mí, Away from me, hacedores de maldad. you evildoers. Yo no quiero que el Señor nos diga eso. I don't want any of you to hear that from God or us. Ahora, si Jesús dice So now if Jesus que says solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo va a That- entrar al cielo, only those who do God's will or my Father's will enter into heaven, te dejo con estas dos cosas. I'll leave you with these two things. Concluyo. I'll conclude. ¿Qué es la voluntad del Padre? What is God's will? La voluntad del Padre God's will is es que usted y yo seamos obedientes, that we be obedient, vivir una vida santa. living a holy life. No se trata de escoger qué obedecer. It's not about pick and choosing what I'm going to obey. Eso no es hacer la voluntad del Padre. That's not doing God's will. Oh, no, yo obedezco esto, pero Well, esto no. Esto I'll sí me obey- gusta, esto no. I like Esto this. sí lo creo, esto no. Esto sí lo voy a hacer, esto no. I'll choose this, I'll obey that, I'll believe this, I won't that. It's not choosing. Hacer la voluntad del Padre que está en el cielo Doing God's will, the Father's will who's in heaven, es cuando ha habido una transformación interna. only happens when there's been a transformation or an internal transformation. Significa que la fe en Jesús es verdadera, This means that the faith in Jesus is genuine que realmente nuestra fe es genuina and leads to change, y genuine que change. esa fe en Jesús And that faith in Jesus ha producido un cambio en nuestro interior. has produced a change on our interior. Ahora yo le inside. pregunto a usted, So I ask you today, ¿es su fe en Jesús verdaderamente genuina? is your faith in Christ genuine? ¿Esa fe que usted tiene en Jesús ha producido un cambio en Is su vida? that faith in you that you have in Jesus produced a change in your life? ¿O no ha habido un cambio? Or have you not seen any change in Sigue your life? haciendo las cosas que antes hacía. You continue to do the things that you did, then. En mi papá hubo una transformación absoluta. There was a absolute transformation in the life of my father. Mi papá jamás volvió a alcoholizarse My father never again consumed alcohol, y mi papá jamás volvió a golpear a mi mamá. and my dad never again, after accepting Christ, No volvieron was a haber violent. gritos en aquella There was casa. no more screaming and fighting. No hubo nada más, no hubo ya nada más sacada de carrera. There was no leaving the house in a hurry because of the fights, Porque hubo una transformación genuina interior en la vida de mi papá. because there was a genuine transformation in his heart. Y hubo un cambio interior. There was a change that happened within. Cierra tus ojitos. So I'm going to ask you to close your eyes Amado Jesús, and let's pray. te doy las Loving gracias, God, Señor. we thank you
Gracias por esta palabra. Thank you for this word. Señor, no ha sido una palabra fácil, It has not been an easy word to share, pero cuando usted estaba aquí en la tierra, but when you were here on earth, usted predicaba de esta manera. you would preach this way. Usted confrontaba el pecado, You confronted sin porque usted vino because you came con una misión with one mission in mind, de llevarnos a to Dios. take us back to God. Y para eso es necesario And for that, ser disciplinados, it was necessary to be disciplined, ser corregidos, to be corrected, pero por amor, but in love, porque usted nos ama. because you love us. Y le damos las gracias And we thank you, God, por habernos corregido esta for noche, correcting us, bringing correction to our lives por this habernos evening, disciplinado. for disciplining us. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Ahora yo te voy a dar la oportunidad, And now I'm going to give you the opportunity, con los ojos cerrados. with your eyes closed. Tú sabes You know ese pecado que has estado ocultando, of that hidden sin ese in your pecado, life, ese pecado que has estado abrazando, that sin that you've been embracing all this time, ese pecado that sin que no has querido confesarlo, that you have not been wanting to confess, ese pecado que te has rehusado that sin that you have refused a traerlo a to Jesús. bring to the Lord. No permitas Don't allow que eso te consuma, that to consume you, que te debilite, that it make you que te weak, entristezca de día y de that it noche. make you sad day and night. Esta noche es tu oportunidad Today is the opportunity para que le entregues ese for pecado a you Dios. to release that sin to the Lord. Esta noche This night, Dios te da la oportunidad. God gives you the opportunity Entrégaselo. for you to give God that area of your life. Cree en el poder de Jesucristo, That you believe in the power of Jesus que no Christ. solamente te salva That- de la culpa, del castigo del pecado, Not only does He save you from the punishment of sin, sino que te libera del dominio que ese pecado ha tenido en tu vida. but He frees you from the grip of sin. Si ya estás cansado, If you are tired of being tired, si has tratado por tu if you propia have cuenta tried over and over again not y to no go ha to dado that same habit, resultado, and you have not seen any good results, dale la oportunidad a give Jesús. God that opportunity today, Todos con los ojos and cerrados. everyone with their eyes closed. Si alguien dice esta noche, If somebody here tonight says, Señor, yo reconozco God, I recognize que soy pecador, that I am a sinner, que soy pecadora. that I am a sinner. Te pido, Señor, que me perdones. God, I ask that you forgive me. Levanta tu mano esta noche, Raise your hand right there where you're at. todos con los ojos And cerrados. everyone with their eyes closed, Levanta tu mano raise your hand. y tú dices, Señor, If you say, God, yo te entrego mi vida. I give you my life. No quiero seguir pecando. I don't want to continue in that No sin. quiero que ese I pecado don't want that sin siga dominando mi vida. to continue to hold me down. And Libérame, Señor. free me, Jesus. Creo en ti. I believe in you. Creo en tu I poder believe in your power para salvación for y salvation para santificación. and for sanctification. Y esta noche, And Señor, this night, me rindo. I surrender. Espíritu Santo, Holy Spirit of God, te invito. I invite you. Ven a mi corazón. Come into my heart. Ven a mi mente. Come into my mind. Espíritu Santo, Holy Spirit of God, eres bienvenido. you are welcome. Renuncio I surrender a toda mentira del to diablo, all I cast out all lies, a todo dominio del all pecado dominion of sin, y recibo and I receive la paz the peace y la santidad and the sanctification que solo tú, Espíritu Santo, that only you, Holy Spirit, me puedas dar. can give. A partir de hoy, From now on, yo pongo mi fe en I ti. put my faith in you, Jesus. Reconozco I recognize que por mi propia cuenta, that because of my own doing, por mis propias fuerzas, my own strengths, yo soy incapaz de I hacerlo. am not able to do these things. Te necesito, Jesús. I need you, Jesus. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, toda presencia every presence que no es de Dios, that does not come from you desalójala ahora mismo, Señor. leaves Toda this place, adicción, and every addiction, todo deseo pecaminoso, every evil desire, todo mal pensamiento, every thought that does not come from you, God, desalójalo, Señor, leaves our mind, the hearts and minds para que tonight, tu presencia so that your presence pueda vivir en mí.
may live para in que me, pueda haber un cambio so genuino en mi that there vida, can be a genuine change in my life, para que pueda haber una so that transformación there may be interna an internal y transformation, que eso se pueda reflejar and it could be reflected en mi manera de vivir. on my daily life. En el nombre poderoso In the de name of Jesús, Jesus, te lo pido. I ask. Amén. Amen. Baja tu manita, Lower your hands abre tus ojos. and open your eyes. Ahora, Now, pueden cancelar por favor la transmisión. A los que están en línea, muchísimas for those that are gracias. online, Los esperamos el próximo miércoles a las 6:30. God bless you, and we hope to see you again on Wednesday night next week, 6:30.